پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات میں جنگ بندی کے تسلسل پر متفق ہو گئے۔ اعلامیہ جاری۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر۔ ترکی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی کا نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کے وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ تھا افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر ترکی کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوتے تو ہمارا وفد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ میزبان کے اصرار پر وفد رکیں اور مذاکرات جاری رکھے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی وجہ سے مذاکرات میں بریک تھرو ہوا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے کچھ چیزیں اور تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان کے عوام اور امن ہماری ریڈ لائن ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر کیا، متعدد سفارتی اقدامات کیے، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پشاور میں قبائلی عمائدین سے گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ مقامی تعاون دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قبائلی عمائدین امن کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے قبائلی عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قبائلی رہنماؤں کا افغان طالبان رجیم کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے مقامی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں امن کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا امن کے بغیر معاشی سرگرمی اور ترقی ممکن نہیں۔ حالات خارجی کمانڈر طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارت کی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم حاصل۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے ولیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ کوئٹہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق انٹرنیٹ سروس صوبائی حکومت کی سفارش پر بند کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے انٹرنیٹ سروسز بند رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھا تھا۔
खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब हल्फ बर्दारी सपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। 10 वज़रा, 2 मुशीरों और एक मुआविन खुसूसी का नाम फाइनल। केपी हाउस इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद कई नाम तब्दील। अलीमा खानम के इसरार पर असद कैसर के भाई आकिबुल्ला काबीना में शामिल। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की भी वापसी। अली अमीन काबीना के मुतादिद वज़रा को भी वापस लिया जाएगा। खलीकुर रहमान, एहतशाम अली, आफ्ताब आलम और अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ट्वीट लिखा, नई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़रा की हल्फ बर्दारी आज से पहर 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद बताऊंगा। ज़राए ने बताया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। आला क़यादत का मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए हर चीज करने को तैयार है। सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का पूरा रोड मैप दिखाया। मैंने कहा, हमारे पास तेल है न इतने वसाइल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आप फिक्र न करें, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरी टीम इस वक्त रियाज में है, सऊदी हुकाम से मुलाकात की होगी। पाकिस्तानी बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए मौशी पैकेज बनाया। 2034 फीफा वर्ल्ड कप में हजारों हुनरमंद सऊदी अरब भेजेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप से बात आगे निकलकर AI और जदीद टेक्नोलॉजी पर आ गई। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 अरब का नया पैकेज, 500 अरब भी खर्च करेंगे। लैपटॉप बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताखीर हुई। मैंने टीम को कहा, बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, इन बच्चों का लोगो लगाएं। पूरे मुल्क में मैरिज पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA ने लापता होने की वजूहात भी बता दी। उस्मान अहमद ने बताया, साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, डर कर छुप गया था। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। नैब पेशावर का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर पर छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम पेंट के डब्बों में छुपाई गई थी। नैब ने कैसर इकबाल की गिरफ्तार अहलिया की निशानदही पर कार्रवाई की। ज़राए ने बताया, मियां बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियां बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलविस 20 से ज़ायद मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल से NW डिपार्टमेंट पर अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। मुस्लिम लीग नून हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा, जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। हमें तवक्को थी मुस्लिम लीग नून कुछ अकल से काम लेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पंजाब हुकूमत इमाम मस्जिद को 10,000 में खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा, जान लो, ये तजुर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मौलवी के लिए आज भी 10,000 रुपए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये 10,000 रुपए आपके मुंह पर मारता हूं।
26 दिन में सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ, रेस्क्यू समेत तमाम मराहिल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। मरियम साहिबा हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो अपना काम कर रही हैं, हम कुछ नहीं बोलते। एक प्रेसिडेंट साहब ने मना किया है। चेयरमैन साहब फ्लड वाले एरिया में गए, वाकई वहाँ पे बड़ा तबाही हुई है। चेयरमैन साहब ने जाके कहा कि इनकी फौरी रिलीफ जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करें, तो वो बुरा मान गए। मरियम नवाज अपना काम कर रही हैं। सदर जरदारी ने मना किया है कि कोई कुछ ना कहे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, तबाही देखकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से इमदाद की बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा तबाही बड़ी है, आलमी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मरियम नवाज बुरा मान गई। कराची के मवाज गोट में टायर के गोदाम में आग लगने पर 17 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर अफसर का कहना है मुख्तलिफ पॉकेट्स में हल्की आग मौजूद है जो रबड़ जलने के साथ खत्म होगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रही हैं। मुमकिन तौर पर कूलिंग का अमल शाम तक जारी रह सकता है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में नागन चौरंगी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 50 साला इस्माइल के नाम से हुई। फायरिंग का वाकया डकैती, मज़ाहमत या कुछ और तहकीकात की जा रही। मकतूल ऑनलाइन राइडर था। बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार के कत्ल में सजा याफ्ता मुलजिम एक बार फिर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई, साथ ही फरार हो गया। मुलजिम की पाची पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जहांगीर शहीद हुए थे। मुलजिम को 7 साल की सजा हुई थी। कराची में हैवी ट्रैफिक में एक और शहरी की जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 30 साला हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ई चालान भेज दिया। शहरी सैफुल्ला का कहना है चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं। मुझे सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल हुआ। जिस तारीख पर चालान किया गया उस दिन मेरी गाड़ी हैदराबाद में मौजूद ही नहीं थी। ना मेरी गाड़ी कराची गई और ना ही कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कराची के इलाके का यूमाबाद के करीब बिकरा यूनिवर्सिटी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी और ताफुन के बायस यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ कचरा उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। तालीमी इदारे के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट सफाई के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, 4 मुग़वी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चारों शहरियों को रुझान की हुदूद से अगवा किया गया था। डाकू मुग़वियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। ताक़ुब करके घेराव किया। फायरिंग के तबादले में खेत में छुपे डाकू फरार, तलाश जारी। उम्रा के ख्वाहिशमंद होशियार। उम्रा वीज़ा मिलने पर 1 माह के अंदर सऊदी अरब जाना होगा। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख हो जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रा के वीज़े की मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी। ज़ायर के सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो बदस्तूर 3 माह ही रहेगी। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही एक फलाही इदारा द लीडर्स नेस्ट बनाया और उसकी मदद से कॉलेजेस और मदरसे के 400 से ज़ायद बच्चों को ई कॉमर्स मुफ्त में सिखाया और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी। लैपटॉप स्कीम ने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी।
لیپ ٹاپ اسکیم صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والی ڈیوائس ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی تقریب میں نوجوانوں کے تاثرات، کہا کامران خان نامی نوجوان نے وزیر اعظم کے ویژن سے متاثر ہو کر 400 بچوں کو ای کامرس کی تعلیم دی۔ بی بی درجان نے کہا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ رفیق آفریدی بولے لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، وزیر اعظم نے میرے خاندان کو سپورٹ کیا۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سے تیاری فائنل کر لی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حسن نواز اور نسیم شاہ کی جگہ عبدالصمد اور وسیم جونیئر کو کھیلا جا سکتا ہے۔ مہمان ٹیم کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دھیرانی پروگرام، ملتان میں 79 جوڑے ازدواجی بندھن میں بن گئے۔ جوڑوں کو جہیز کے ساتھ 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی، جبکہ جوڑوں اور رشتہ داروں کی پرتکلف کھانوں سے ضیافت بھی کی گئی۔